यौम आशूर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज। आइंदा 2 दिन सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बुजुर्ग शहरियों, खातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबे भर में नाफिज दफ़ा 144 के तहत सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे ज़राए से फ़िरका वाराना मुनाफरत, इश्तियाल अंगेज़ मवाद और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान का माजी के तरक्याती बजट का मवाजना। अपोजिशन के एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए बोले, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने पिछला बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बताया कि साल 2017 से 18 में हमारा तरक्याती बजट 635 अरब रुपए था, जिसमें से 488 अरब रुपए खर्च किए गए। हालांकि उस वक्त हमारे साथ ज्यादती की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने साल 2024 से 25 में तरक्याती बजट रिकॉर्ड बढ़ाकर 842 अरब रुपए रखा है और इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का 99% टारगेट कामयाबी से हासिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले, जब भी हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, अपोजिशन वाले करप्शन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ कार्ड के मामले पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अपोजिशन जब भी उठती है, हेल्थ कार्ड का रोना रोती है। हालांकि उनको मालूम ही नहीं कि ये दरअसल नवाज शरीफ का मंसूबा था। अपने मौक़िफ़ की तायीद में वज़ीर ख़जाना ने मुस्तनद अखबारात की कॉपियाँ भी ऐवान में बांटी। साल 2013 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 127वें नंबर पर था, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बेहतर होकर 2017 में 170वें नंबर पर आ गया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का पूरा निज़ाम खराब कर दिया, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 144वें दर्जे पर चला गया। पाँच दिन जो बजट पर तकरीर हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर अपोजिशन वाले मज़ीद तकरीर करना चाहते थे तो हम तैयार थे। अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने बजट के बजाय सियासी गुफ्तगू की। चीफ वेब पंजाब असम्बली राना अरशद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन वाले हम पर तनकीद करते, इदारों की बात करते, लेकिन वो एक ही बात करते कि फलां को छोड़ दिया जाए। सेहत, तालीम और अमन व अमान की बात होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने वो नहीं की। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवाज़ गाह के ज़ेर एहतमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब। बोली, तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई, किसी सिफारिश को नहीं माना। पंजाब में यूनियन काउंसिल की हदबंदी के अमल के लिए नज़र-ए-सानी शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी के अमल से मुतालिक 15 अप्रैल की नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम कर दी। वोटर्स की जानिब से डीलिमिटेशन अथॉरिटीज़ के सामने एतराज़ात जमा करवाने की मुद्दत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई। एतराज़ात पर फैसला करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर कर दी गई। अथॉरिटीज़ के फैसलों से मुतालिक मालूमात डीलिमिटेशन कमेटी को 7 अगस्त तक फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का मदारस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वज़ारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारस को नई रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का आगाज़। तरमीमी बिल का मकसद मदारस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब भर के स्कूलों में प्री मॉनसून इक़दामात करने के लिए हिदायत जारी। सबराहाना दर्जा चहारम मुलाजमीन को स्कूल के औकात कार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों और नकासी आब के इंतजाम का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और खतरनाक इमारतों का मुआयना।
ہنگامی صورتحال اور عمومی حفاظت کے انتظامات کرنا لازمی ہوں گے۔ کتابوں کی پرنٹنگ کے حوالے سے اہم فیصلہ، اگلے سال سے ری سائیکل پیپر استعمال ہوگا۔ پرائیویٹ طلبہ کی درسی کتابیں آئندہ سال سے ری سائیکل پیپر پر شائع کی جائیں گی۔ پیکٹا بورڈ آف گورنرز نے ری سائیکل پیپر کے استعمال کی منظوری دے دی۔ پیکٹا حکام کے مطابق ری سائیکل پیپر کے استعمال سے اشیاتی اخراجات کم ہوں گے۔ پیکٹا نے پبلشرز کی این او سی اور تجدید کی فیس میں کئی گنا کمی کر دی۔ پبلشرز کی این او سی کی فیس 1.5 لاکھ سے کم کر کے 50,000 روپے کر دی گئی۔ لائسنس کی تجدید کی فیس 75,000 سے کم کر کے 10,000 روپے کر دی گئی۔ پبلشرز نے این او سی اور تجدید کی فیسوں میں کمی کو مثبت اقدام قرار دے دیا۔ زرعی منڈیوں کی جدید کاری اور اصلاحات کا عمل تیز۔ پیمرا بورڈ نے مالی سال 2026 سے 27 کا بجٹ منظور کر لیا۔ مارکیٹ ماڈرنائزیشن منصوبوں پر عمل درآمد مزید تیز ہوگا۔ زرعی مارکیٹنگ نظام مؤثر، شفاف اور جدید بنانے کے لیے پیمرا بورڈ کے اہم فیصلے، اضافی ڈائریکٹر جنرل اور 9 ڈویژنل ڈائریکٹرز کی نئی آسامیوں کی منظوری۔ مارکیٹ فیس اور ایگری بزنس مارکیٹ فیس کی وصولی کے لیے آؤٹ سورسنگ ایس او پیز کی توسیع کر دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا 43واں سنڈیکیٹ اجلاس، گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق۔ تمام ممبران کی جانب سے یونیورسٹی کی ایم سی ایچ کے نئے اکیڈمک پروگرام کی زبردست تعریف۔ وائس چانسلر نے گرین پاکستان منصوبے کے حوالے سے یونیورسٹی کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ سنڈیکیٹ نے فائنانس اینڈ پلاننگ اور اکیڈمک کونسل کے نئے ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا سرگودا میں بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کے بعد بہیمانہ قتل کے واقعے کا اظہار افسوس۔ ہنا پرویز بٹ بولیں، معصوم بچی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انسانی افسوس اور ناقابل برداشت ہے۔ متاثرہ خاندان کو یقین دلاتی ہوں کہ اس کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ قاتل کو قانون کے مطابق عبرتناک سزا دلوائی جائے گی۔ کمسن بچے کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ حاجی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت اجلاس، عاشورہ کے موقع پر صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ حاجی عبدالکریم بولے، محرم الحرام میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ امن دشمن عناصر کی لا اینڈ آرڈر متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائیں۔ آر پی اوز اور ڈی پی اوز تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے رابطہ کریں۔ بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے۔